Kakabsat na kasi da kayo gayam ti kastuyen. Burong itlog nga adda iti kamatis na. Naima sa atoy kakabsat, padasin niyo. O, apan tayo timplanan. Nagala tayo gayam ti talo nga kamatis, di mula tayo kakabsat. Sa tayo ingkabilan iti basit nga sibuyas. Sa tayo gayam ingkabil dati duwa nga burong itlog nga ginudwa-gudwa tayo. Shout out pala kay Ate Rachel nga tokero. Nagimas dati burong itlog mo. Nagpintas ti pinakaaramid na ken pinakaluto na. Ken sa mga makasidsida ng burong itlog dyan, kakabsat, i-PM nyo na si Ate Rachel Tokero. At gawin nyo na tong ulam ko. Itan nyo ma, nagsimple ngem, nagimas. Sayon dumot tan partneran tiniling tanga bubot nga tarong, ken nagaramid kayo ti sawsawan nyo at sukaken buguaw. Ay na, nagimasahin kakabsat. Naimimas manen ngem no karni daytuyan kakabsat. Naspak manen na jay may sa kaldiro nga innapuyan. O makayon kakabsat, mangantayon. Ayan, Panginoon, maraming salamat po sa blessings na ipinagkaloob nyo ngayong araw, Lord God. Basbasan nyo po ito upang maging lakas ng aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus we pray. Amen. Tamahan ka, kapsat. Tayo mga alin kakapsat. Kamu item. Itlog pugo agam.